Herzlich willkommen bei der German Schule. Freut mich, dass du dabei bist. Hier kannst du auch übrigens das Kanal abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, viel Erfolg und viel Spaß beim Deutschlernen. Halo. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana cara atau tips dan trik menyelesaikan soal-soal Goethe-Institut. Nah, kali ini khususnya untuk Niveau A1. Untuk kalian yang ingin ujian sertifikat A1 Goethe-Institut, silahkan disimak materi yang akan saya jelaskan. Kali ini saya akan menjelaskan untuk Teil Lesen, Teil 1. Lesen Sie die beiden Texte und die Aufgabe 1 bis 5. Kreuzen Sie an, richtig oder falsch. Baca kedua teks dari soal 1 sampai 5. Kemudian apakah pernyataannya sesuai dengan teks yang ada. Richtig artinya benar, false artinya salah. Nah, kita harus baca teksnya terlebih dahulu. Di sini diberi contoh 0. Renata is next Woche in Weimar. Artinya si Renata minggu depan itu di Weimar. Apakah ini benar atau salah? Jawabannya di sini adalah benar atau richtig. Kita harus baca teksnya terlebih dahulu. Liebe Nora, ich bin nächste Woche 3 Tage von Montag bis Mittwoch in Weimar. Di sini udah bisa kita ketahui bahwa di sini ada kata nächste Woche. Jadi saya minggu depan 3 hari dari hari Senin sampai Rabu itu di Weimar. Ich muss viel arbeiten. Saya harus banyak bekerja. Habe viel Termine, banyak janji. Aber am Dienstag ab 18 Uhr habe ich Zeit. Jadi hari Selasa mulai dari jam 18 ini dia punya waktu. Können wir uns dann sehen? Bisa nggak kita ketemu? Ich wohne in Hotel 3 Krone. Jadi nama hotelnya ini 3 Krone in der Parkstraße. Ini nama jalannya ya. Das Hotel hat ein sehr gutes Restaurant. Wir können dorthin gehen. Was denkst du? Ich rufe dich auf. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe, Renate. Nah, yang pertama, tadi karena kita membahas Beispielnya atau contohnya, maka kita harus baca teksnya. Tapi di dalam ujian sebenarnya kalian nggak perlu lagi untuk menyelesaikan contoh soal. Kalian langsung ke soal yang ada. Nah, bagaimana ke soal yang ada? Yang pertama, kalian terlebih dahulu baca apa itu Aufgabe-nya, apa itu soalnya. Kemudian setelah itu baru kalian baca teksnya. Yang pertama, Renata mach im Urlaub in Weimar. Jadi dia liburan. Apakah ini sesuai dengan teks yang ada di atas? Kalau misalnya sesuai berarti richtig, kalau misalnya salah atau tidak sesuai berarti false. Sie möchte am Abend mit Nora zusammen essen. Nah, dia ingin pada saat malam hari dengan si Nora itu makan malam. Apakah dia benar atau salah? Nah, ini jawabannya pasti ada di dalam teks tersebut. Nah, kita udah baca teksnya. Sekarang coba kalian kembali baca Aufgabe-nya. Si Renata mach in Weimar Urlaub. Dia melakukan liburan. Sementara kalian harus lihat di sini ngapain dia. Di sini dijelaskan ich muss viel arbeiten. Saya harus banyak bekerja. Habe viele Termine, banyak janji. Berarti dia di sini bukan liburan, bukan urlaub karena dijelaskan ada arbeiten. Berarti dia bekerja. Jawaban untuk nomor 1 ialah false atau salah. Pernyataannya tidak sesuai dengan apa yang ada di teks. Sie möchte am Abend mit Nora zusammen essen. Nah, ini juga bisa kita lihat di contoh di teksnya. So, das Hotel hat ein sehr gutes Restaurant. Wir können dorthin gehen. Was denkst du? Ich freue mich auf dich. Jelas ya, di sini mereka akan ketemuan, si Renata itu pengennya ke restoran yang dekat dengan hotelnya. Berarti dia ingin zusammen essen pada saat malam jam 18 ini waktunya orang Jerman makan malam. Berarti untuk pernyataan nomor 2 itu sesuai dengan teksnya dan jawabannya adalah richtig.
Begitu untuk menjawab soal yang ada di Teil 1. Oke? Nah, sekarang saya akan lanjut ke soal berikutnya. So, ini masih sama. Cara mengerjakannya masih sama. Pernyataan yang ada di yang ada di contoh soal, bukan contoh soal ya, yang ada di soal sesuai atau tidak dengan yang ada di teks. Kalau misalnya sesuai berarti richtig, kalau tidak sesuai adalah jawabannya false atau salah. So, yang pertama kita harus baca soalnya dulu. Liebe Sportfreunde, die Sportfreunde machen jeden Sommer einen Ausflug. Der Bus wartet vor dem Vereinhaus. Für die Fahrt und das Essen bezahlt jeder 10 Euro. Ist das richtig oder falsch? Wie musst du es lesen? Also, liebe Sportfreunde vom Verein 1896. Auch dieses Jahr wollen wir wieder unseren Sommerausflug machen. Wir fahren mit dem Bus an den Dümmersee. Dort wollen wir wandern und in einem netten Restaurant zu Mittag essen. Abfahrt ist am 27. Juni um 9 Uhr vor dem Vereinhaus. Die Busfahrt kostet 10 Euro pro Person. Das Essen und die Getränke zahlt jeder alleine. Liebe Freunde, bitte meldet euch bald an. Bis dann, Heinz Paske. Also, pernyataan yang pertama, untuk soal nomor 3. Die Sportfreunde machen jede Sommer einen Ausflug. Ist das richtig oder falsch? Coba kita baca kalimat yang pertama. Auch dieses Jahr, juga tahun ini, wollen wir wieder. Kita ingin lagi unseren Sommerausflug machen. Ingin melakukan perjalanan musim panas. Berarti jawabannya adalah richtig. Kenapa demikian? Karena di sini ada kata wieder. Dieses Jahr, wieder. Tahun ini lagi nih gitu. Berarti tahun kemarin udah terjadi. Maka jawaban untuk nomor 3 adalah richtig, sesuai dengan soalnya. Der Bus wartet vor dem Vereinhaus. Kita harus lihat apakah benar sesuai atau tidak. Also, Abfahrt tanggal sekian vor dem Vereinhaus. Di depan Vereinhaus. Der Bus wartet vor dem Vereinhaus. Betul, jawabannya untuk nomor 4. Nomor 5, für die Fahrt und das Essen bezahlt jeder 10 Euro. Nah, di sini die Busfahrt kostet 10 Euro pro Person. Das Essen und die Getränke zahlt jeder alleine. Das ist false. Kenapa demikian? Di sini hanya untuk Busfahrt, untuk ongkosnya aja 10 euro. Sementara untuk makan dan minum harus bayar sendiri-sendiri. Tidak termasuk ke 10 euro ini. Sementara di sini für die Fahrt berarti untuk perjalanannya und das Essen bezahlen jeder 10 Euro. Ist das false? Hanya untuk tiket perjalanannya aja yang 10 euro. Sementara untuk Essen harus bayar ekstra. Oke? Begitu untuk soal penjelasan nomor 1 dan nomor 5. Kalau misalnya ada tidak mengerti, silahkan ditanyakan dan ditulis di komentar di bawah di bawah ya. Nanti akan saya jelaskan, atau mungkin kalian punya soal-soal yang mau saya bahas, akan saya bahas. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke Teil 2. Lesen. Lesen Sie die Texte und die Aufgaben 6 bis 10. Wo finden Sie die Informationen? Kreuzen Sie an. Nah, cara mengerjakan Teil 2 ini adalah kalian harus menyesuaikan iklan yang kiri atau yang kanan, si A atau si B, sesuai atau tidak pernyataannya dengan soal. Apakah yang dibutuhkan itu sesuai dengan iklan yang A atau B? Kalau misalnya sesuai dengan iklan yang B, jawabannya B. Kalau misalnya sesuai dengan iklan A, berarti jawabannya adalah A. Begitu. Nah, di sini diberi contoh. Sie wollen wissen, regnet es ist in Deutschland. Regnet es ist in Deutschland berarti ini tentang cuaca ya, atau weather. Nah, kalian harus mengetahui yang A ini kodenya
di sini www.openair.de. Sementara yang B ini kodenya. Jadi jangan sampai kalian tertukar bahwa ini jawaban untuk yang si B, ini yang si A. Jadi harus diperhatikan ya. Also, Open Air Concert berarti ini tentang konser. Am 30.05 findet bei Regen in der Stadthalle statt. Also, sementara iklan yang B, Deutsche Wetterdienst. Nah, ini mengenai cuaca. Wetter und Klima. Wetter aktual, Vergnügen, Umweltinfo, Klimaten. Udah jelas ini bahwa untuk yang pertama itu jawabannya adalah B. Karena itu udah membahas tentang weather, sementara ini membahas tentang concert. Sangat beda jauh. Oke, kita lanjut ke soal 6. Sie studieren in Frankfurt und möchten eine Wohnung mieten. Anda belajar di Frankfurt dan ingin menyewa sebuah wohnung. Mieten itu menyewa ya. Nah, wohnen in Frankfurt. Wohngemeinschaften, Plätze in Studentenwohnheim, Ein- und Zweizimmerwohnungen. Terus iklan yang B, Agenturpreis. Wir finden für Sie ein neues Zuhause, günstige Kaufangebot, Hause, Wohnung, Apartment. Nah, untuk ini kita harus tahu jawabannya apa. Kenapa? Karena harus disesuaikan terlebih dahulu dengan pernyataannya. Apakah untuk pernyataan ini sesuai atau tidak? Nah, ingat cara untuk menjawab soalnya. Kalian harus menemukan kata kunci untuk menjawab soal. Contoh di sini, kalian itu tinggalnya di Frankfurt, akan tinggal di Frankfurt dan ingin menyewa sebuah wohnung. Sementara iklan yang B, wie weiß nih, wo ist das? Apakah dia di Frankfurt atau di Hamburg atau di Stuttgart? Sementara ini dijelaskan, tinggal di Hamburg, Wohngemeinschaften, Plätze in Studentenwohnheim, Ein- und Zweizimmerwohnungen. Nah, jelas ini di Frankfurt. Sementara ini kita nggak tahu ini di mana. Oke, begitu cara menjawabnya. Harus tahu atau di mana tempatnya, atau kapan waktunya, atau jam berapa, atau dengan siapa, itu hal atau kata kunci yang harus digarisbawahi. Jadi untuk soal nomor 6, jawabannya jelas adalah A. Oke? Kalau dalam ujian harus begitu. Saat kalian baca soal, tahu nih, oke. Frankfurt garis bawahi. Terus apalagi kata kuncinya? Wohnung Miete, nyewa wonong nih. Nah, harus digaris bawahi juga. Berarti dia lokasi wonongnya itu harus di Frankfurt. Selain dari Frankfurt, berarti jawabannya salah. Gitu. Untuk soal nomor 6. Kita lanjut ke soal nomor 7. Sie möchten wissen, wie kommt man von Hamburger Bahnhof zum Hamburger Flughafen? Bagaimana caranya orang-orang untuk dari Hamburger Bahnhof stasiun ya, stasiun Hamburg ke stasiun Flughafen. Nah, Flughafen Hamburg, unsere Serviceleistungen, Flughafen Hotel, Restaurants, Einkaufen, Banken, Geldwechseln, Besuchen, führen. Sementara untuk yang iklan yang B, Abflug, Ankunft, Parken, Flughafenbus, Hamburg Hauptbahnhof, Hamburg Altona. Nah, jelaskan perbedaan iklannya. Kalau misalnya masih belum jelas, kalian harus baca lagi soalnya. Anda ingin tahu bagaimana caranya kita dari stasiun Hamburg ke Flughafen, ke airport yang ada di Hamburg. Di sini Serviceleistungen, Flughafen Hotel, hotel yang ada di Flughafen, Restaurant, Einkaufen. Ini nggak ada sama sekali, kayak misal perjalanan dari sini, dari si Hauptbahnhof ke Flughafen, itu nggak ada. Sementara yang iklan yang B, ada Abflug, ada Ankunft, ada Parken, terus Flughafenbus nih. Flughafenbus bisa dari Hamburg Hauptbahnhof, Hamburg Altona, terus dari Flughafen Hamburg. Berarti jawabannya untuk nomor 7 itu adalah B, www.hh.flughafen.de. Oke, kita lanjut ke 8. Sie suchen ein Angebot für Ihre Urlaubreise. Angebot, Urlaubreise. Angebot adalah penawaran atau rabat. Terus Urlaubreise, perjalanan liburan ya. Anda mencari penawaran atau yang gunstig biasanya Angebot itu.
Nah, kita baca iklan yang pertama. Der Reisenland bietet an, heute Abend aktuell meine schönste Reise. Unsere Mitarbeiter erzählen von ihrer Expedition. 20 Uhr im Laden. Spanien, Abflug 27.8. ab Hannover. Jadi Dresden ya, Hotel Solar. Terus kemudian Tukai, Aflug. Terus ini nih, untuk penawaran ulo pakaiannya. Sementara untuk iklan yang A, ini dijelaskan unsere Mitarbeiter erzählen von ihrem Expedition. Akan menceritakan untuk perjalanan ekspedisinya. Sementara untuk yang si iklan iklan B ini ke Spanyol sama ke Turki ya, Abflugnya tanggal sekian, berangkat dari Hannover, terus ini iklannya, terus ini harganya pro Woche mit halb pension. Kemudian Turki, berangkat tanggal sekian dari Hamburg, kemudian harganya sekian per Woche. Gitu, ini 4 sterne. Jelas, udah tahu ini harganya, udah tahu ini berapa. Kemudian sementara ini hanya seperti presentasi seperti itu. Jadi untuk nomor 8 ini jelas bahwa jawabannya adalah si iklan nomor B. Last minute. Dijelaskan lagi oleh iklannya. Kalau ini tuh hanya akan menceritakan perjalanan Anda kemana, sementara ini membutuhkan Angebot atau penawaran atau rabat, atau biasanya Angebot ini lebih murah. Mungkin ini harga dari sebelumnya kan lebih mahal dan untuk Angebotnya menjadi lebih murah. Makanya di sini dijelaskan last minute gitu. Untuk yang soal nomor 8 seperti itu harus tahu misalnya Angebot ini pasti dijelaskan apa aja yang didapat, itu biasanya Angebot ya, berapa harganya, terus kemana, biasanya seperti itu. Kalau misalnya untuk pakaian juga Angebotnya misalnya harga sebelumnya berapa, harga sekarang berapa, seperti itu kalau misalnya untuk pakaian. Oke? Nah, sekarang nomor berikutnya. Sie arbeiten in Deutschland. Anda bekerja di Jerman. In ihrer Freizeit möchten Sie Fußball spielen. Jadi, di saat waktu luang Anda ingin bermain bola. Nah, contoh ada 2 iklan nih. Aktuelle Informationen aus der Welt des Fußballs. Hier finden Sie alles über die Spiele, die Ergebnisse, die Fußballstar, die Mannschaften. Ingat, perhatikan untuk iklan yang pertama itu Informationen, aktuelle Information, jadi informasi teraktual, terupdate. Sementara dia membutuhkan klub gitu ya, di saat Freizeit dia mau main bola. Nah, iklan yang kedua, Welcher Verein für meinen Sport? Klik Sie an. Tennis, Leichtathletik, Radsport, Fußball, Basketball, Swimming, Basketball. Nah, jadi ini udah langsung ke sportnya. Di saat liburan yang mana nih sport yang ingin kamu yang ingin kamu mainkan? Ada nih beberapa cabang olahraga. Nah, ini tepat untuk pernyataan nomor 10. Sementara untuk iklan yang A itu hanya informasi terupdate-nya tentang pemain bola, tentang bagaimana pertandingan, hasilnya, dan macam-macam. Gitu. Sementara untuk yang iklan B itu udah dijelaskan, udah disebutkan beberapa jenis bidang olahraga dan di sini ada bidang futsal. Maka jawaban untuk nomor 10 ini ialah soal atau iklan nomor B. Oke? Nah, saya akan lanjut ke Teil 3. Teil 3. Teil 3. Lesen Sie die Texte und die Aufgaben 11 bis 15. Kreuzen Sie ein, richtig oder falsch. Beispiel. Zum Deutschland gehen Sie in der Beethovenstraße 23, richtig oder falsch. Nah, ini sama sebenarnya. Iklannya apakah sesuai dengan pernyataannya? Kita langsung lihat ke soalnya aja ya. Contoh soalnya nggak perlu kita bahas. Am Fahrkartenautomat. Bayern Ticket ein Tag. 5 Personen sind 29 Euro, Montag und Freitag ab 9 Euro.
Am Wochenende von 6 bis 24 Euro. Am Samstag, pernyataannya ya, am Samstag können Sie und Ihre Freunde mit dem Ticket für 29 Euro fahren. Untuk yang pernyataan ini, apakah dia sesuai dengan yang ada di iklannya atau tidak. Kalau misalnya sesuai berarti richtig, kalau false berarti salah. Buy tiket, 1 hari 5 orang, harganya 29 Euro. Montag bis Freitag, Senin sampai Jumat, mulai dari jam 9. Kemudian kalau Wochenende dari jam 6 sampai jam 24. Di sini am Samstag. Jadi Wochenende ini termasuk Samstag ya. Wochenende itu adalah Samstag dan Sonntag, Sabtu dan Minggu. Können Sie und Ihre Freunde mit dem Tickets von 29 Euro fahren. Genau, das ist richtig. Karena Samstag itu termasuk Wochenende. Kalian juga harus tahu apakah Wochenende itu Samstag ataukah Sonntag, atau kalau misalnya disebut di sini Sonntag itu tetap richtig karena Sonntag termasuk Wochenende juga. Tapi kalau misalnya Freitag berarti itu salah pernyataannya karena Freitag bukan Wochenende. Kalian juga harus tahu ya Wochenende itu apa. Wochenende itu adalah weekend. Oke, jawabannya adalah richtig. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Im Hotelzimmer. Liebe Gäste, ab 21 Uhr ist die Haustür geschlossen. Jadi mulai jam 21 pintunya akan tertutup. Bitte nehmen Sie Ihr Zimmerschlüssel mit. Ist auch der Hausschlüssel. Jadi tolong bawa Zimmerschlüssel, kunci kamar karena itu juga Hausschlüssel. Nah, di sini pernyataannya nach 22 Uhr kommen Sie nicht mehr ins Hotel. Oke. Pernyataannya setelah jam 22, Anda nggak bisa datang lagi ke hotel. Jawabannya richtig atau false. Nah, di sini udah jelas nih. Akan tetap bisa masuk. Kenapa? Karena di sini disebutkan tolong bawa Zimmerschlüssel, kunci kamar Anda, karena di kunci itu juga termasuk kunci Hausschlüssel, kunci pintu gitu. Jadi antara pintu kamar dan pintu hotel itu satu kuncinya. Berarti masih bisa tetap masuk. Nah, berarti jawabannya adalah false. Oke? Begitu. Untuk logikanya juga harus jalan ya untuk menjawab soal ini. Karena kadang pernyataannya itu beda dengan apa ya? Maksudnya sama, cuma beda pernyataan. Nah, jadi harus ada logika dimainkan atau digunakan saat menjawab soal seperti ini. Saya akan lanjut ke nomor berikutnya. Eingang Restaurant. Wir haben für Sie täglich von 11:30 bis 15 Uhr und von 18 bis 22 Uhr geöffnet, auch am Wochenende und an Feiertagen. Am Sonntagmittag können Sie in diesem Restaurant essen. Richtig oder falsch? Am Sonntagmittag, berarti Minggu siang, können Sie in diesem Restaurant essen. Auch am Wochenende. Berarti jelas ya jawabannya. Nah, wir haben für Sie täglich itu setiap hari. Dari jam 11:30 sampai jam 3. Kemudian buka lagi jam 6 sampai jam 22. Dia bilang juga Wochenende termasuk hari Sabtu dan Minggu. Mittag itu siang, berarti ini termasuk ya. Dari jam 11:30 sampai jam 15 itu masuk mittag. Terus pernyataannya Sie in Restaurant essen, bisa makan di restoran ini. Jawabannya adalah richtig. Kenapa demikian? Tadi sudah saya jelaskan. Sonntag itu termasuk Wochenende, sementara Mittag itu mulai dari jam 12 sampai jam 1 biasanya Mittag. Setelah jam 2 itu bisa bisa sampai jam 2 lah gitu. Jam 3 itu udah Mittag. Oke? Jawaban untuk nomor ini adalah richtig. Karena sesuai pernyataan dengan yang ada di iklan. Harus tahu mittag itu jam berapa aja, vormittag jam berapa aja, nachmittag itu jam berapa aja harus tahu, oke? Untuk menjawab soal ini. Saya akan lanjut ke soal nomor 14. Im Kulturverein, ab sofort jeden Samstag 20 Uhr Filmabend. Am 3.5. im Juli von Fahrten Hakin, Eintritt 2 Euro. Man kann diesen Samstagabend einen Film sehen. Diesen Samstagabend.
Samstagabend berarti Sabtu malam. Di sini jeden Samstag, setiap hari Sabtu jam 20. Berarti udah malam nih, jam 20, jam 8 malam. Filmabend. Man kann diesen Samstagabend einen Film sehen. Berarti jawabannya adalah richtig, karena sesuai dengan yang ada di iklan. Pernyataannya sama, Samstagabend dengan Samstag 20 Uhr itu sama. Begitu. Lagi harus tahu Abend itu jam berapa aja, Mittag jam berapa aja. Nah, Mittag jam berapa aja. Oke? Also, 15. Im Bahnhof. Kartenverkauf an Salten 1 bis 3. Informationen an Salten 4. Fahrkarten können Sie an allen Schalten bekommen. Jawaban untuk nomor 15 ini, Fahrkarten können Sie an alle Schalten bekommen. Fahrkarten ini kartu tiket ya atau karcis. Di sini dibilang Kartenverkauf. Jadi yang menjual tiketnya itu hanya Salter A atau loket 1 sampai 3. Sementara untuk Salter 4 itu hanya informasi. Jadi nggak bisa ke semua atau 1 bis 4 ini. 1 bis 4 Salten, kamu bisa ngedapetin tiketnya. Hanya Salter 1 bis 3. Sementara untuk 4 hanya information. Jawaban untuk nomor 15 ini jelas itu false. Karena tidak sesuai. Oke? Kalau nggak sesuai berarti jawabannya adalah false. Seperti itu untuk jawaban nomor 15. Kalau misalnya kamu ada yang mau ditanyakan, tulis pesan di kolom komentar. Oke? Gerne könnt ihr auch eine Bewertung dalassen, wenn ihr wollt. Oder das Video mit euren Freunden teilen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer German Schule.